अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार शरीफ के ऊपर, जो कराची में समुंदर के किनारे, समुंदर के साइड के ऊपर वाक़या है। कराची समुंदर के किनारे बसा एक अजीम शहर है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस शहर की हिफाजत सिर्फ इमारतें और दीवारें नहीं करती, बल्कि यहाँ एक अल्लाह के वली की दुआएं और रूहानी करामात भी शामिल हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं कराची के सबसे मरूफ और मुक़द्दस मुकाम पर, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ तारीख़, रूहानियत और अक़ीदत एक साथ सांस लेती है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का असल नाम अब्दुल्ला था। आपका ताल्लुक़ अहले बैत रसूल से था। आप हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से थे। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से आपको आम तौर पर सैयद कहा जाता था। और मुसलमानों में आपके लिए खुसूसी एहतराम और मोहब्बत है। हमारे दौर में अहले बैत पर जुल्म सितम आम था। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने इस्लाम की तबलीग और दीन की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा से हिजरत की। आप सबसे पहले इराक़, फिर मकरान और आखिरकार सिंध पहुँचे। इस वक्त सिंध में जाहिलियत, जुल्म और बुत परस्ती आम थी, लेकिन आपकी आमद से लोगों में इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हुआ। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सिखाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तरगीब दी, सब्र, मोहब्बत और अदल का पैगाम दिया। आपकी शख्सियत नरम दिल और सादा मिजाज थी। लोग आपके अखलाकियात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। इस्लाम की मकबूलियत देखकर इस वक्त हुक्मरान खौफज़दा हो गए। रवायत के मुताबिक आपको गिरफ्तार किया गया, सख्त अज़ियत दी गई, आखिरकार आपको शहीद कर दिया गया। आपकी शहादत करीबन 151 हिजरी 768 ईस्वी के करीब हुई। मज़ार शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी को इसी पहाड़ी पर दफन किया गया जहां आज इनका मज़ार शरीफ है। वक्त के साथ ये जगह रूहानियत का मरकज़ बन गई। मज़ार की मौजूदा इमारत जदीद है, मगर अपनी सादगी और रूहानी माहौल को बरकरार रखती है। जब भी कराची पर कोई बड़ी आफत, तूफ़ान या ख़तरा आया है, तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की रूहानी हिफाजत ने शहर को बचाया। लोग आज भी इनसे दुआ करते हैं और यकीन रखते हैं कि कराची की हिफाजत में आपका करम शामिल है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने जुल्म के मुकाबिल हक़ का साथ दिया, मोहब्बत और सब्र से इस्लाम की तबलीग की और अपनी जान कुर्बान करके दीन की हिफाजत की। आज भी इनका मज़ार हमें सब्र, ईमान और इंसानियत का दर्स देता है। ये सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और अकीदत का मरकज़ है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची को समुद्री आफात से महफूज रखते हैं। सन 2004 के सुनामी में कराची महफूज रहा, जैसे लोग आपकी बरकत से जोड़ते हैं। आज भी हज़ारों ज़ाहिरीन रोज़ाना आते हैं। जुमरात और उसके दिन रश ज़्यादा होता है। लोग मनते मांगते दुआएं करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का सालाना और ज़िलक़द के महीने में मनाया जाता है। महफ़िल नात, ज़िक्र, लंगर और दुआ का इत्माम होता है। तो नाज़रीन, ये मज़ार से ऊपर आने के बाद, सीढ़ी से ऊपर आने के बाद यहाँ से आपको इंटर होना होगा। तो यहाँ पर ऊपर जाकर आपको वीडियो नहीं बनाने देते। मैंने भाई से पूछा भी था, उन्होंने बोला कि यहाँ पर वीडियो बनाना सख्ती से मना है। तो ये बाहर का एरिया है, वो मेन रोड सामने से जा रही है, और ये अंदर का एरिया है। ठीक है, यहाँ से सीधा आप अंदर जाएंगे तो वहाँ से तकरीबन थोड़ी सी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आगे कब्र मुबारक है। यहाँ पर हाथ धोना मना है, और यहाँ पर आप सिर्फ पानी पीने वाला ही है। यहाँ पर मैंने पानी भी पिया था,
اور ابھی ہم وہاں سے دعا کرنے والے، ابھی ہم یہاں سے نیچے آئے تو یہ اس کے جو ہی آپ اوپر جاتے ہو آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر یہ مسجد ہے، یہ اس کی اسی کے بالکل ساتھ ٹچ ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ سیڑھیاں، یار اتنی بھی نہیں ہیں، آپ لوگ بائی پہنچ سکتے، 2 منٹ نہیں لگتے بندہ اوپر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اندر سے مزار شریف ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ویڈیو نہیں بنانے دیتے تھے، اس لیے میں نے وہاں پر ویڈیو نہیں کیچ کی. اور جو باہر کا ٹوٹل جو ایریا تھا، جو نیچے سے اوپر تک ایریا جتنا بھی آ رہا تھا یہ سیڑھیوں والا، سب میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا ہے. یہاں پر بہت دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اب لکھا جی آپ سفر کے لیے چلیں جی. ابھی ہم یہاں سے نیچے اتر آئے تو وہ سامنے جو آپ کو نظر آئیے، ابھی جو سامنے والا جو ایریا وہاں پر مسجد ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے ساتھ، یہ بالکل کے ساتھ یہ ایک ہی گیٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لکھا ہو یہ لنگر خانہ ہے، یہاں پر لنگر دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسجد کا گیٹ ہے مین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی حاضری کو اپنی بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور کرے. اس وقت میں باہر جو صحن ہے وہاں پر آ چکا ہوں، اوپر سے نیچے ابھی آئے ہیں صحن کے اندر. یہ یہاں پر ابھی لنگر تقسیم ہو رہا ہے، لیکن اس لنگر کی ہم نے وہاں پر پتہ کیا وہ لوگ مطلب کہ پیسے لے کر آپ کو چاول دے رہے ہیں یہاں پر. اور یہاں سے وہ جو سامنے سے جو ایریا ہے وہاں سے آپ نے انٹری کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ صحن اس کا کافی بڑا ہے ماشاءاللہ، اور خوبصورت جگہ ہے، بالکل صاف جگہ ہے. تو وہ چلنے کے بعد یہاں پر پھر 3-4 سیڑھیاں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی سے جو اسٹیپ مطلب کہ بنے ہوئے ہیں سیڑھیوں کے، اور وہ یہاں سے ہم نے نیچے اترنا ہے. چلے ہم تھوڑا سا سائڈ سے اترتے ہیں. یہاں پر بھی اس کا گیٹ ہے، اور وہ اوپر نام لکھا ہو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ناظرین، یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر جو بیگم سید مومن نجم الدین ابراہیم الگیلانی، اور مطلب یہ دیگر یہ جو قبر مبارک ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اس گیٹ سے جب آپ اندر انٹری کرتے ہیں تو ادھر ہیں. ابھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے، وہ فائبر گلاس لگا اوپر اور اس کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کافی بڑا ایریا ہے، اور یہ سمندر سے تقریباً ناظرین اگر پیدل جاتے ہیں تو سمندر سے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں پیدل. پیچھے آتا ہے یہ سمندر سے. بعض لوگ کہتے ہیں بالکل سمندر کے اندر اٹیچ ہے، بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ ویڈیو ڈرون کیمرے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، گول گل کے اوپر سرچ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس سمندر سے 10 سے 15 منٹ پیدل لگتے ہیں. میں خود آیا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے. اب یہاں سے ناظرین ہم نے ان کو اپنا ٹوکن 95 نمبر جو ہمارا ٹوکن ہے ہم نے ان کو جمع کروانا، اور یہاں سے ہم واپس باہر نکلنے لگے. تو یہ رہا ہمارا 95 نمبر ٹوکن، ہم نے جوتے کی 2 جوڑیاں پر دی تھی. تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ہماری آنے والی ہر ویڈیو تاکہ آپ لوگوں تک باعزی پہنچ سکے. تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے آپ کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.